शुभ सकाळ पिलामाने आजिर एई मातृभाषा कालांशकु तृतीय श्रेणीर समस्त भाई भौणी मानकु स्वागत तथा अभिनंदन। आमे गत कालांशरे भासीजा मोर कागज डंगा को आवृत्ति मध्य करथिले ओ पढिथिले हैला। आस आज आमे तार अभ्यास कार्य को करिबा। प्रथमे आमे 1 नंबर को जिबा। 1 नंबर रे अछि देख वर्षा हेउथिबा बेले आकाश रे कौन देखा जाए। आमे तो पढ़ीचु वर्षा हेउथिबा बेले आकाश रे कलाहांडिया मेघ बिजुली चमकुथिबार दृश्य और घड़घड़ी शब्द सुना जाए। तापरे जिबा ख नंबर को केउ माने आगे बोईतरे बणिज करने को दूरदेश को जाउथिले। उत्तरे लेखिबा साधव माने आगे बोईतरे बणिज करने को दूरदेश को जाउथिले। तापरे जिबा ग नंबर को साधव माने बणिज करने को जाई केबे फेरुथिले। साधव माने बणिज करने को जाई आषाढ़ मासरे फेरुथिले। तापरे जिबा घ नंबर को झियो बोहू माने किपरि बोईत बंधाउथिले। झियो बोहू माने बोईत मंगरे शुभ नारिकेल जल ढाली दीप जाली बोईत बंधाउथिले। व नंबर को जिबा आम राज्यर केउठी भेड़ा भेड़ा होई जहाज लागुची। उत्तरे लेखिबा आम राज्यर पारादीप ठारे भेड़ा भेड़ा होई जहाज लागुची। एबे 2 नंबर को जिबा। 2 नंबर रे अछि तुमे समस्ते कवितार गोटे गोटे पद को अभिनय सह गाई सुनाओ। पिला माने आमे तो कविता आवृत्ति करिछु हैला, ताकू तमे घरे अभ्यास करिवो। तापरे जिबा 3 नंबर को। क नंबर रे अछि देखो कागज रे डंगा तैयारी करिबा परी कागज रे आउ कोन तैयारी करिबा शिखिछ लेख ओ कर। एतिरे आमे विभिन्न प्रकार फूल तैयारी करि परिबा हैला, आउ गुड़ी तैयारी करि परिबा, टोपी तैयारी करि परिबा। मु तो अनेक कथा भी कालांश मानकरे कहिछि सिखैछि हैला, ताकू तमे घरे अभ्यास करिवो। तापरे जिबा ख नंबर को तुमे जेपरी कागज डंगा पानी रे भसाई आनंद पाओ सेही परी एई जिंस को कोन करिवो लेख। देखो एठारे गोटे गुड़ीर चित्र देछि, एटा को आमे आकाश रे उड़ेई तार आनंद पाई परिबा। किंतु पिला माने टिके किछि सतर्कता नेबा। खोला छात रे आमे छिड़ा कि गुड़ी उड़ेबा नाही, काहे कि पड़ी जिबार संभावना थाए हैला। जोटी गहली थिबो घर गछ एमती थिबो सेठी उड़ेबा नाही, काहे कि ना तम गुड़ी ऊपर रही जिवो। खोला आकाश माने आमे जोटी पड़िया खोला पड़िया थिबो सेठी आमे गुड़ी पुड़े उड़े की आनंद पाई परिबा हैला। तापरे जिबा 4 नंबर को। 4 नंबर रे देखो इते अछि वर्षा हेउतबा समय रे तुमे घर बारंडा रे बसिछ। एही समय रे जहा देखुछ ताको 5टी धाड़ी रे लेख। किंतु पिला माने परीक्षा रे एभली प्रश्न आसे नाही, तेनु करी मु जेउ भली प्रश्न आसे ताको आधारित करी कि मु क्वेश्चन कहूची। देखो वर्षा समय रो दृश्य को 5टी धाड़ी रे लेख, एभली प्रश्न आसे। तो आमे लेखिबा कोन 1 नंबर धाड़ी रे लेखिबा आकाश रे कलाहांडिया मेघ देखा जाए, बिजुली चमकु थाए ओ घड़घड़ी शब्द शुभे। 2 नंबर रे लेखिबा पवन बहु थाए। 3 नंबर रे धाड़ी रे लेखिबा झिपि झिपि वर्षा हेउ थाए। 4 नंबर धाड़ी रे लेखिबा ओळीरू पानी पड़ी फोटका सृष्टि होई पानी सुअरे भासु थाए। 5 नंबर धाड़ी रे लेखिबा छोट छोट पिला माने कागज रे डंगा तैयारी करी वर्षा पानी रो स्रोत रे भसाउ थांती हैला। एबे जिबा आमे 5 नंबर को। 5 नंबर रे देखो एठी गोटे डंगा अछि, से डंगा भितरे किछि शब्द अछि आ तळे किछि शब्द दिया जायछि हैला। तो 2 शब्द 2 पटर शब्द को गार टाणी की मिलेबा पई कहिछि, किंतु प्रकृति रे एटा गद्य रूप लेख अछि हैला। तो आमे लेखिबा जन्म जन्म, गरजन गर्जन, दौलत दौलत, बरसई बरसई, बरजन बर्जन हैला। एबे जिबा देखो ख नंबर को। ख नंबर गोटे चित्र दिया जायछि। देखो मझिरे थिबा नाम सहित केउ केउ चित्रर मेल अछि गार टाणी देखाओ अछि हैला। तमे तम पाखरे तो बही थिबो, तमे नारिकेल नारिकेल गोटे चित्र अंकन करिवो, डंगा गोटे डंगार चित्र अंकन करिवो, दीप गोटे दीपर चित्र अंकन करिवो, बोईत गोटे बोईतर चित्र अंकन करिवो हैला। तापरे जिबा 6 नंबर को।
6 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବାଟଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା। ଏ କଥାଟିକୁ କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ଏ କଥାଟିକୁ ପିଲାଟି କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ଯିବା ଖ ନମ୍ବରକୁ। ଯାଇଛି ସେ କାଳ ଆସିଛି ରେ ଏବେ ନୂଆ ବେଳା। ସେ କାଳ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସେ କାଳ ଅତୀତ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ଦୂରଦେଶକୁ ବଣିଜ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ। ସେ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସେ କାଳରେ ସାଧବମାନେ ବୋଇତରେ ଦୂରଦେଶକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। 3 ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ। ନୂଆବେଳା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନୂଆବେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ନୂଆବେଳା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ବୋଇତ ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ ସମୟରେ ଦୂରଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣିଜ ବେପାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଆମେ ନୂଆବେଳା ବୋଲି କହୁଛୁ। ହେଲା, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଏଠି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ, ଆଉ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ। ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ବହିର ଲେଖିଲେ ଯାଇ ଚଳେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଝିପି ଝିପି ଅଛି ଏଠି, ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଝୁଲି ଝୁଲି ଅଛି, ଝୁଲି ଝୁଲିକୁ ଲଗେଇକି କହିବା ହାତୀଟି ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛି। ତାପରେ ହସି ହସି ଅଛି, ମୁଁ ରାମର କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଭେଳା ଭେଳା ଅଛି, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭେଳା ଭେଳା ହୋଇ ଜାହାଜ ଲାଗୁଛି। ହେଲା, ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତାପରେ ଯିବା 8 ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ଆଉ ସେ କହିଛି ଏଇ ଚିତ୍ରଟିରେ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ତ ଆମେ ବର୍ଷାକୁ କରାଇବାର ଅଛି ଏଠାରେ। ହେଲା, ବାକି ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ତ ଅଛି, ତାପରେ ସେଠାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଖାତାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଇଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର, ବର୍ଷା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଇଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ହେଲା, ଏବେ ଯିବା 9 ନମ୍ବରକୁ। 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦେଖ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାରାଦୀପ ଠାରେ ବନ୍ଦର ଅଛି, ସେହିପରି ଆମ ଦେଶର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦର ଅଛି ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ତା କଳରେ ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲେଖ। ନ ପାରିଲେ ପଚାରି ଲେଖ। ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମର ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେତୋଟି ବନ୍ଦରର ନାଁ କହୁଛି। ଦେଖ, ରାଜ୍ୟ ହେଲା କେରଳ, ବନ୍ଦର ହେଲା କୋଚିନ୍। ହେଲା, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇର ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ନାଗପଟ୍ଟନମ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହଳଦିଆ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଅଛି। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଅଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦର ଅଛି। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ବନ୍ଦର ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଧାମରା, ଗୋପାଳପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଉ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କାଳାଂଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସାଧବ ପୁଅମାନେ କିପରି ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଯାହା ବୁଝିଛ କବିତାରୁ ତାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ପଠାଇଦେବି। ତୁମେ ସାହିତ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ପଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପୁଣି କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।